Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin wa usni alaihi tana'ad dzakirin la usni tana'an alaihi huwa kama asnaita ala nafsih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi khairu kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Ma tarakal khaira illa dalal ummata alaih wa la syarran illa hadzaraha min. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa azwajihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa tidak pernah berhenti memberikan karunia dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari yang sejuk ini Allah himpun kita dalam suatu perkumpulan yang insya Allah barokah, suatu perkumpulan yang menjalin tali silaturahim di antara kita semuanya, walaupun tidak secara fisik, secara virtual, tapi semoga tidak mengurangi sedikit pun dari keberkahan kajian kita pada malam hari ini. Semoga kajian kita pada malam hari ini senantiasa Allah ridhoi dan Allah anggap sebagai ibadah dan amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat tercurah salam kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat yang selalu kita lantunkan dan dengan sunnah-sunnah yang selalu kita kerjakan, Rasulullah anggap kita sebagai umatnya dan diakui sebagai umatnya, dan pantas kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sesuai yang kita jadwalkan, bahwasanya kita sudah memasuki kantin baru kajian rutin perubahan di malam atau di pekan yang ke-22, dan hari ini kita di malam minggu ya. Jadi memang rada berat ya, karena ini malamnya kita liburan, malamnya kita happy, malamnya kita santai istirahat. Tetapi kita coba luangin sedikit aja waktu kita untuk sepekan sekali bertatap muka dalam rangka bertadarus, mengagungkan nama Allah, mengagungkan firman-Nya, berzikir kepada Allah, dan juga kita mendengar sedikit nasihat. Ya, semoga waktu yang kita luangkan ini dan kuota yang kita curahkan, kita habiskan ini senantiasa Allah yang ganti semuanya. Ya, amin. Masuk pada malam hari ini, sungguh sangat spesialnya kita kedatangan al-mukarram wal-mukarram ya, sahibul fadilah, ya, orang yang kita kenal di YouTube ya, Hanan Ataki, bisa hadir pada malam hari ini itu suatu kebanggaan. Nah, insya Allah, makanya manfaatkan waktu yang kita ya, karena beliau lagi di tengah kepadatannya masih mau meluangkan waktunya, masa kita nggak mau gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Hanan Ataki, KW mau hadir dalam acara ini. Oke, langsung aja, gak usah bercandanya ya, kita langsung aja. Nah, kita awali dan kita buka dengan Al-Fatihah, nanti dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Ya, lalu dilanjutkan juga tadarus Al-Quran, surah Al-Imran ayat 116. Enggak lah, jangan yang KW yang disebutin, itu nama KW-nya ya. Kalau nama aslinya Al-Mukarram Fadilah Al-Arif Billah Al-Fakir Allah Ustaz Hendinul Afifi Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah, itu nama aslinya tuh ya. Kalau nama panggungnya Hanan Ataki KW gitu. Hanan Atako. Jangan sampai Hanan Ateko nih. Gitu ya. Jadi semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi semuanya juga bisa sama-sama sekali mengaji khusyuk kita hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين رب اغفر لنا الفائدة تفضلي. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah Nabi la ilaha illa huwa Rahim al-malikul quddus salamun azizul jabbar al-mutakabir khaliqul bari'ul mustawfirul ghafarul ghafarul al-qadir khafidur rafi'ul mu'izzinul sami'ul basirul al-halimul hakim al-ghafurul syakur al-aliyul kabir Hasibul jamil al-karimur raqibul mujibul wasil hakimul wadil al-hakum wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muqsil mubdi'ul mu'in al-muqil mubidul hayyul qayyum al-wahidul majidul wahidul ahadul qadirul muqtadirul muqaddimul mu'akhirul awwalul akhir al-zahirul batinul waliyul muta'allil barud tawwabul mutaqimul afur malikul mulki al-muqsitul jami'ul ghaniyul muniyul mani'ul rafi'un nurul al-warithur rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada matika midada kalimatika kullama kiruna wa ghafala antikrika Alhamdulillah. Syukran jazakallah khairan sudah Mela dan semuanya yang sudah membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama kita baca dan kita lantunkan ayat suci Al-Quran 119 sampai 121 dengan keikhlasan dan keikhlasan. Semoga segala hajat kita dan juga masalah-masalah kita Allah mudahkan semuanya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini. Ya, sama-sama wahid isnain talas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum Allahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum
فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات وتؤمنون بالكتاب وإن كنتم تعقلون أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبون وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم أنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan ayat suci yang kita baca ini satu halaman yang walaupun mungkin sedikit tapi dengan ketulusan dan keikhlasan kita membaca Al-Qur'an Karim senantiasa butir-butir ayat suci Al-Qur'an yang kita baca tadi menggugurkan dosa-dosa kita dan menambah daripada amal jariah kita. Amin. 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 Oke, selanjutnya kita berzikir, kita tenangkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nasallahu wa na'budu wa salihun. Allah yadhulun yatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa yahdihim salihah. Wa haratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati anna Allah ta'ala yasfi amradana ajilan غير عاجل ويحفظنا من آفات الضرائر والسيئات والجنة والناس أجمعين. الفاتحة على هذه النية وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه وإلى أرواح أنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وذريته ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن إنشاء وسيدنا الفقيه محمد بن علي فعلوي وصلهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويؤجن علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيدنا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وسيدتنا صاحب الرب كتب الإرشاد
وغيث الإباد والبلاد الحبيب الإمام الحبيب الله بن عبد الحداد وأصوله وفرعه وزوج حقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعودنا علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أن الله يحفظ الحجاج والثوار والمسافرين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. أن الله يصحبه السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولد وعافية. وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وبنية الحسن الخاتمة عند الموت في عافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika lakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tatal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udika adiyana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ihfadna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa iyadik wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi baghin wa min syarri kulli dhi sharrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihdina bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah fil hal والمال إنك سميع الدعاء. اللهم صل وسلم سيدنا محمد وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا تنتقي سر عنا
وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Udah nguap. Kita ngantuk amat, Ting. Belum ceramah, Ustad. Kita seharian udah ini banget, udah berjuang banget typing ya. Semoga dengan kesyukuran dan ketaatan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tenangkan pula hidup kita, Allah tenangkan pula hati kita dari setiap apapun masalah yang kita hadapi. Ya, kalau kita punya Allah, setiap masalah akan terasa. Kenapa? Karena kita punya Allah yang Maha Besar. Di malam minggu ini ya, di suasana yang harusnya biasanya pemuda dan pemudi itu ya lagi dan pemudi ya, lagi saling bertemuan. Iya, kecuali yang jomblo ya. Nah, ini Ustaz Hanan Ataki nih mungkin lagi mau menghibur kita nih ya, para jombloan-jomblowati bisa pilih jomblo bisa pilih lah nih. Jadi Ustaz Hanan Ataki akan memberikan suatu nasihat dan tausiah untuk kita nih sebagai temannya, kerabat karibnya. Ya, kita dengarkan baik-baik, kita simak baik-baik. Kalau nanti pun ada yang ditanyakan, insya Allah Ustaz Hanan Ataki KW siap menjawabnya. Dan kita bisa lihat tiket ya, kalau ada saudari kita yang Masya Allah kangen rindu sama kita semuanya, sama kajian kita hari ini. Kita saling kangen dulu di virtual ya, semoga aja nanti suatu saat kita bisa ketemu lagi ya, ketemu lagi secara fisik. Ya lama ya Viko ya nggak ikut kajian ya Viko ya, karena beliau ada kesibukan juga, beliau pulang kampung. Iya, Edi, maaf. Iya, sekarang bisa ketemu lagi sama Viko ya, alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Masya Allah, takbir. Malam minggu nggak kemana-mana. On cam dong, Alfia. On cam, Alfia. Yes. Ini semuanya lagi di rumah aja atau ada yang di luar? Stek di rumah aja. Di rumah. Oh, berarti nggak kemana-mana ya? Kalau jodohnya dekat tuh, karena jodoh nggak kemana-mana. Iya. Amin. Mela. Ada istilah gitu kan jodoh. Aman. Oke, langsung aja. Mela. Udah jam 9 kurang. Inilah dia. Mela, Mimi lamaran, Mela. Iya. Kita baik-baik. Kok nggak datang, Mela? Kita baik-baik ya. Nggak boleh nih, dah malam. Kita siap untuk diisi oleh siraman rohani dari Air panas. Oke, langsung aja. Fadhol Ustaz Hedril Habibi, waktu dipersilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dina ribatan wa baina qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina
وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته والبيت الكرام. Amma ba'du. Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bertatap muka lagi dalam kantin, dalam acara kantin ini ya. Ya, Kantin, mudah-mudahan bisa istiqomah seterusnya ya, biar manfaat juga, karena dalam kantin ini suatu organisasi yang baik gitu, dan manfaat juga buat kita juga, dan ilmunya tuh banyak-banyak. Maksudnya tuh ilmunya banyak-banyak tuh orang-orang yang ini yang banyak ilmu gitu. Dan saya pribadi mohon izin ingin menyampaikan sepatah dua patah aja apa yang saya sampaikan ya. Oke. Siap-siap. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita minaz zulmati ilan nur. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan membahas tentang hari kiamat karena sama-sama belajar, ya kan? Takut. Dan saya akan menyampaikan hari kiamat. Hari kiamat itu sesuatu yang pasti. Setiap kita akan bertanggung jawab pada Allah. Setiap kita punya catatan amal dan akan menerima catatan amal tersebut. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya. Ada yang menerima dari belakang punggungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saat ini pukul 21. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabi yamini fayaquluha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabi. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Karena sibuk memikirkan catatan amal kita, kita tak bisa lagi memikirkan bagaimana keadaan orang-orang terdekat kita. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia ketika itu mengingat neraka, lantas ia menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya saat itu, apa yang membuatmu menangis? Aisyah menjawab, aku mengingat neraka, lantas aku menangis. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian pada hari kiamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amma fi salasati mawatina wala yadhkur ahadan indal mizan hatta ya'lamu ayakhifu mizanahu aw yaskulu wa indal kitabi hina yuqalu ha umqra'u kitabiyah hatta ya'lamu aina yaqa'u kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i zuhrihi wa inda sirati idza wudi'a baina zuhara jahannam. Ada 3 keadaan seseorang tidak akan mengingat siapapun pada hari kiamat. Yang pertama, ketika di sisi mizan atau timbangan. Mizan itu timbangan. Sampai seseorang mengetahui timbangannya ringan ataukah berat. Yang kedua, ketika berada pada sisi kitab atau catatan amal, ketika dikatakan ambillah, bacalah kitabku ini.
sampai ia mengetahui apakah catatannya diambil dari sisi kanan ataukah sisi kiri atau dari belakang punggungnya. Yang ketiga, ketika berada di sirat atau jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Hadis riwayat Abu Daud. Semua amal manusia telah dicatat, tidak ada yang sama sedikit pun. Sangat teliti. Manusia sendiri yang melupakan catatannya. Dalam ayat disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahullahu wa nasu wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan atau mencatat amal perbuatan itu atau amal perbuatan manusia, padahal mereka yang telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Surah Al-Mujadilah ayat 6. Amal kita yang baik dan buruk akan dicatat begitu rinci, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahadan. Dan diletakkanlah kitab atau amal, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, ada atau yang tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Dalam tafsir jalan lain disebutkan diletakkan kitab setiap orang beriman di sisi kanannya dan orang kafir di sisi kirinya. Orang-orang kafir akhirnya melihat dan merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab catatan amal tersebut. Ketika mereka melihat dosa-dosa mereka, mereka berkata, celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan catatan dosa yang kecil maupun yang besar? Semuanya benar-benar tercatat. Mereka pun dapati bahwa semuanya tercatat dalam kitab tersebut. Allah tidak memberi hukuman kitab tersebut. Allah tidak memberi hukuman kepada mereka yang penuh dosa secara zalim. Untuk orang-orang beriman pun tak mungkin dikurangi pahala mereka. Sampai rintihan sakit pun dicatat malaikat. Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi oleh seorang dan beliau dalam keadaan sakit. Kemudian beliau merintih kala itu. Lalu ada yang berkata kepadanya, yaitu Taus, seorang tabi'in yang terkenal. Sesungguhnya rintihan sakit juga dicatat oleh malaikat. Setelah mendengar nasihat itu, Imam Ahmad langsung diam dan beliau tidak merintih lagi. Beliau takut jika merintih sakit, rintihannya tersebut akan dicatat oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kalau seperti itu catatan amal kita, marilah kita mengoreksi diri agar amal kita menjadi bagus. Marilah kita melakukan muhasabah diri, introspeksi diri terlebih dahulu. Mengoreksi diri apakah masih tersibukkan dengan hal-hal mubah yang sia-sia seperti banyak nonton TV, main game, dan semacamnya. Namun hal mubah bisa dihukumi haram
kalau berisi maksiat atau melalaikan dari kewajiban. Ma'asyiral muslimin, jamaah atau teman-teman sekalian yang berbahagia, inilah ya sepatah dua patah dari saya atas penyampaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri pribadi saya dan untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, sudah sama-sama kita dengarkan ya suatu nasihat dan juga wejangan ilmu dari guru besar kita, teman dekat kita, sahabat tercinta kita, ya. Jazakallahu khairan. Semoga semua yang disampaikannya menjadi manfaat untuk kita semua. Masya Allah. Tadi sempat kita dengar sendiri ya tazkir dari Ustadz, bahwasannya semua yang kita lakukan, jadi kata semua itu tanpa terkecuali, semuanya itu yang dilakukan pasti dicatat sama Allah. Kita ngelakuin kebaikan dicatat, ngelakuin keburukan juga dicatat, semuanya dicatat. Masya Allah. Jadi kita katanya tadi merintih sedikit aja, ngeluh sedikit aja tadi, itu juga dicatat. Dan kita pun sedikit pun dicatat. Makanya kita dari sini semoga aja ya, kita berharap apa yang kita lakukan hari ini, aktivitas yang kita lakukan hari ini, kajian kita hari ini, itu pun senantiasa dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal jariah, ya, bukan suatu hal yang sia-sia. Amin, amin. Kita open aja, kita welcome. Sama-sama belajar ini. Ya, persilakan. Betul benar. Ya Ustaz Anan. Ustadz Hanan lagi sendiri. Lagi sendiri. Ustadz kirinya mana? Hah? Ustadz kiri. Kan ini Ustadz Hanan kan? Wah, satanan apa kok? Ustadz kirinya mana? Ini? Ya panggil Ustadz, udah. Kita Amin. di pekan depan di Katin baru ke-23. Oke, kalau gitu kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoom ini bisa dilihat di YouTube ya, pasti ada. Siap. Terima kasih banyak Ustaz Hanan Ataki. Salam.